ٹیلی ویژنوں کو لے کر جموں کشمیر کی سرکار نے کہا ہے کہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ایک روڈ میپ تیار کریں ٹیلی ویژنوں کو پکا کرنے کے لیے۔ SRO 520 میں جو روڈ میپ تیار کیا گیا تھا اس میں کیا کمی ہے، وہ روڈ میپ کیسے غلط ہے، اس روڈ میپ سے کیا ٹیلی ویژن پکے نہیں ہو سکتے ہیں، حکومت کو یہ تو کم سے کم بتانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر حکومت نے کوئی نیا روڈ میپ تیار کیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ ٹیلی ویژنوں کے کاغذات مانگنے کی کیا ضرورت ہے، کیجولوں کے کاغذات مانگنے کی کیا ضرورت ہے، باقی تمام وہ عارضی ملازمین جو SRO 520 میں کورڈ ہیں ان تمام کے دوبارہ سے کاغذات مانگنے کی ضرورت کیا ہے۔ بائیو میٹرک جن کا ہو گیا، جن کا نمبر 1 لاکھ سے زائد ہے، آپ نے خود جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی میں بتا دیا، جن کے ڈاکیومنٹ 2009 سے لگاتار الگ الگ ڈپارٹمنٹوں کے پاس آ رہے ہیں، اس کے باوجود ان تمام ملازمین کو جو الگ الگ ڈپارٹمنٹوں کی ریڑھ کی ہڈی بن چکے ہیں، ان ملازمین کو دوبارہ سے کاغذات ان سے کیوں مانگے جا رہے ہیں۔ پکا کرنے کا روڈ میپ کیا ہے وہ تو کم سے کم حکومت کو بتانا چاہیے۔ جب آپ 1 لاکھ سے زائد ان ملازمین کو پکا کریں گے تو آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا بے روزگار نوجوانوں کو کہ کتنی دیر تک کس ڈپارٹمنٹ میں کون سی ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی، بتانا پڑے گا آپ کو۔ آپ سپر نیومری پوسٹیں کتنی کریٹ کرنے جا رہے ہیں بتانا پڑے گا۔ اور جہاں تک ڈیلی ویجروں کا، کیجولوں کا اور باقی تمام عارضی ملازمین کا تعلق ہے، یہ 20 سال سے اپنی خدمات جو ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹوں میں انجام دے رہے ہیں۔ ان کے آنے کا طریقہ، ان کے آنے کے طریقے کے اوپر پورو چیف سیکرٹری نے بڑی سختی کے ساتھ کہا تھا کہ یہ تمام لوگ بیک ڈور سے آئے ہیں۔ اب آنے کا کیا طریقہ ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بات دوبارہ سے ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے بالکل سمجھ سے پرے۔ کم سے کم حکومت کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ اتنے سارے SRO ہیں، ان SROs میں کیا کمی ہے جس کے چلتے آپ کو کوئی نیا SRO بنانا ہے۔ آپ اگر SRO 520 کے تحت ان کو پکا نہیں کرنا چاہتے، آپ SRO 520 کو اگر ریوائیو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو فارمولا کیا ہے آپ کے پاس؟ جو فائنینشیل امپلیکیشنز SRO 520 کی وجہ سے جموں کشمیر کی سرکار کے اوپر آ گئی تھی، آپ کون سا ایسا نئی چیز لانے والے ہیں جس سے اتنی بڑی فائنینشیل امپلیکیشن جموں کشمیر سرکار کے اوپر نہیں آئیں گی؟ اور اگر اس صورتحال میں جب آپ کے مالی حالات ڈاماڈول ہیں، آپ کو ایک بہت بڑے پیکج کی ضرورت مرکز سے ہے، ان حالات میں یہ بالکل سمجھ سے پرے ہے کہ جموں کشمیر کی سرکار کون سا فارمولا نکال کر ان تمام ملازمین کو پکا کرنے جا رہی ہے۔ اور ڈیلی ویجر ہر تیسرے یا چوتھے دن کوئی نہ کوئی کال ضرور دیتے ہیں۔ ڈیلی ویجر دوبارہ سے سڑکوں کے اوپر ہیں، اور ڈیلی ویجروں کے ایک لیڈر کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ سپریم کورٹ سے کوئی ججمنٹ آئی ہے، اس ججمنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ججمنٹ کن پر لاگو ہوتی ہے، وہ کن کے لیے ججمنٹ آئی ہے۔ گزارش کروں گا کہ خود کہانی کرنے سے بہتر ہے کسی بہترین وکیل سے بات کریں۔ جب سپریم کورٹ سے کوئی ججمنٹ آتی ہے، وہ ججمنٹ کن لوگوں نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کے لیے ان پر لاگو ہوتی ہے، لیکن جو باتیں سپریم کورٹ اس ججمنٹ میں کہتی ہے ان باتوں کو یہی وکلا حضرات ہائی کورٹ میں اور باقی کورٹوں میں کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیے جناب سپریم کورٹ نے فلاں ججمنٹ میں کیجول کے حقوق کو لے کر یہ بات کہی ہے۔ تو کیا اتنا بولنے کا حق بھی نہیں ہے؟ اور کیسے گمراہ ہو رہا ہے، کون گمراہ کر رہا ہے کیجولوں کو اور ڈیلی ویجروں کو؟ کس نے اتنے سالوں سے ان بیچارے غریبوں کو گمراہ کیا؟ 60 سال جن ڈیلی ویجروں کے ہو گئے اور وہ سسٹم سے باہر ہو گئے، لیڈران نے ان ڈیلی ویجروں کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کتنوں کو انشورنس دلوایا؟ آپ نے کتنوں کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کی بیٹی کی شادی کے وقت، ان کے بیٹے کی شادی کے وقت یا ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی، آپ نے کتنوں کو سرکار سے مالی مدد کروائی؟ آپ نے کیا ایسا کیا ان ملازمین کے لیے جو ریٹائر ہو گئے، سسٹم سے باہر چلے گئے؟ کتنے ایسے ڈیلی ویجر ہیں جو بیچارے 60 سال کی عمر میں ریٹائر جب ہوتے ہیں، گھر کی طرف جاتے ہیں تو خالی ہاتھ لے کر جاتے ہیں اور پریشان جاتے ہیں۔ اور میرے پاس تو کئی ساری اب کہانیاں بھی آ چکی ہیں۔ ایک ڈیلی ویجر نے خودکشی کی، کیوں کی؟ کس لیے کی؟ کیا وجہ بنی؟
اور पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अन्य कई और डिपार्टमेंट, जिन डिपार्टमेंटों में डेली वेजर सरकार का काम करते वक्त अपाहिज हो गए, अपंग हो गए। अपाहिज अपंग होने के बाद 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जिस कैजुअल ने, जिस डेली वेजर ने हुकूमत का काम किया है, हुकूमत का हुक्म बजा लाया है, उस डेली वेजर को हक है कि हुकूमत उसको पेंशन भी दे, हुकूमत उसको तमाम बाकी बेनिफिट्स भी दे। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक मामले में कही है, उस बात को क्या ये बड़े बड़े जो वकला साहिबान हैं कोर्ट के सामने कल दलील के तौर पे पेश नहीं करेंगे? कितने मामलात में कोर्ट ने ये बात कही है? क्या ये डेली वेजरों के हक की, कैजुअलों के हक की और आरजी मुलाजमीन के हक की बात नहीं है? वो गरीब डेली वेजर जो 4 बजे तक पीएचई डिपार्टमेंट का पानी चलाता है और 4 बजे के बाद ऑटो चलाता है, क्या उसकी बात मैं ना करूं? वो डेली वेजर जो जब रिटायर होकर घर जाता है या जिसके घर में कोई खुशी का मौका आए, वो परेशान होता है कि मैं पैसा कहां से लाऊंगा अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए, अपनी बेटी की अच्छी पढ़ाई के लिए, अपने बेटे की अच्छी पढ़ाई के लिए। और जिस डेली वेजर को जब अपने घर की छत पक्की करनी होती है, रोता है वो डेली वेजर अपने घर की छत को देखकर कि मुझे क्या हुआ था, मैंने क्यों इस सरकार की मुसीबत अपने गले में डाली, 20 साल हो गए, लीडर आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। गिनवाओ कितने लीडर हैं जो लीडर पीएचई वालों के लीडर थे और आज अलग अलग जमातों में लीडर हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए या कहीं कोई बात हो डेली वेजरों कैजुअल के हक में, इसको समझना होगा आपको। मामला किसी भी सियासत का हो सकता है, मामला देश के किसी भी कोने का हो सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से कोई गाइडलाइन आती है, सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट जब किसी बात पर कोई कमेंट करती है, वो कमेंट वकला साहिबान के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछिए मत। वो कोर्ट के सामने उसको दलील के तौर पर पेश करते हैं कि जनाब ये देखिए कैजुअलों के मामले में ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर कोई रास्ता इस तरीके का निकल सकता है जिसमें कम से कम डेली वेजर, कैजुअल, आरजी मुलाजमीन पक्के न जाने सरकार कब करेगी, कम से कम उनके लिए एक रास्ता बने कि 60 साल की उम्र जब वो बेचारे रिटायर होते हैं, कुछ तो उनके हाथ में हो जो वो लेकर घर जाएं। भाई कमाल की बात है, इसी हुकूमत का हुक्म बजा लाने वाला जो अपनी कुर्सी पर एसी में बैठकर दस्तखत करता है, रिटायरमेंट के वक्त करोड़ रुपया लेकर घर चला जाता है, कोई गलत नहीं है। आपने सरकारी मुलाजमत की है, मेहनत करके आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपको हक है। लेकिन उसी डिपार्टमेंट में पानी पिलाने वाला, उसी डिपार्टमेंट में अपने अफसर की खिदमत करने वाला, उसी डिपार्टमेंट में अफसर के पास आने वालों की खिदमत करने वाला जब बेचारा रिटायर होकर घर वापस जाता है, उसका हाथ क्यों खाली हो? अगर उनके हुकूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है तो उस पुख्ता बात को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है या नहीं है। और रही बात डेली वेजर, कैजुअल, इन आरजी मुलाजमीन की, इनका दर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द नवा में कई ऐसे मुलाजिम हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको हमने देखा है कि वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने घर के खर्च के लिए कितनी मशक्कत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हमने देखा है। जिसने गुर्बत देखी हो उसे मालूम होता है गरीब का दर्द और गरीब का दुख और गरीब की तकलीफ क्या है। जिसने ऑटो में सफ़र किया हो, जिसने मैटाडोर में सफ़र किया हो, जिसके बाद मैटाडोर ऑटो का किराया ना रहा हो, उसे पता होता है कि पैसे की कीमत क्या है। तो आरजी मुलाजमीन को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार क्या खेल खेल रही मेरी समझ से परे है। मगर ज़रूरत इस बात की है, हुकूमत या तो सच बोल दे इन आरजी मुलाजमीन को कि ये रोड मैप आपके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसमें इस तरीके से हम आपको पक्का करेंगे, या सच बता दें हमारे पास पैसे नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं मगर मुश्किल है। लेकिन ये जो सरकार खेल खेल रही है, कागज लाओ, डाटा बन रहा है, रिकॉर्ड ठीक किया जा रहा है, कौन सा रिकॉर्ड आपने ठीक करने हैं? जब बायोमेट्रिक हो गया उसके बाद कौन सा रिकॉर्ड आपने ठीक करना है? आप भी की हुकूमत में श्यामलाल शर्मा मंत्री थे जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने भी ये रिकॉर्ड, ये कागजात तैयार किए थे, उन्होंने भी ये रिकॉर्ड सारा तैयार किया था। वो भी आपके पास आए थे, उन्होंने कहा था जनाब इनको पक्का करिए। क्या बदला है 10 साल के बाद? अब दोबारा बरसर इख्तिदार आए हैं, अब बदला क्या है? इसलिए जरूरत इस बात की है हुकूमत सच बोले डेली वेजरों को, कैजुअलों को, तमाम बाकी आरजी मुलाजमीन को, और इन तमाम मुलाजमीन के लीडर सच बोले इन तमाम मुलाजमीन को कि हुकूमत क्या करने जा रही है। ये धरना देने से, ये प्रदर्शन करने से क्या मिला डेली वेजरों को? आज तक मैंने डेली वेजरों को कपड़े उतार कर अपने बच्चों के साथ सड़क पर मैंने उनके प्रदर्शन
कवर किए, पानी की बौछार की गई इनके ऊपर, एस्मा लगाया गया टेलीविजनों के ऊपर, सब कुछ। ताज मुहिउद्दीन के दौर में क्या किया गया टेलीविजनों के साथ, उससे पहले अलग अलग दौरों में टेलीविजनों ने जब सड़क पर टेलीविजन आए क्या नहीं हुआ उनके साथ, और कौन सी सख्ती टेलीविजनों ने झेली नहीं है आज तक। बुला लेते हैं अलग अलग इलाकों से टेलीविजन, गरीब बेचारे फौरन जम्मू पहुंच जाते हैं और सड़कों पर नारेबाजी करना शुरू करते हैं। पुलिस की लाठी डंडे की तो इनको आदत पड़ चुकी है, क्यों खाएं लाठी डंडा। एक तो बड़े बड़े अफसरों की खिदमत भी करें, डिपार्टमेंट का काम भी करें, और काम भी जरूरत से ज्यादा करें, और उसके बाद पुलिस का डंडा भी यही खाएं। हुकूमत को जब वोट मांगने होते हैं तो इनसे वादा किया जाता है, वोट भी हुकूमत इनसे ले लेती है। तो जरूरत इस बात की है कि हुकूमत टेलीविजन से, कैजुअलों से और SRO 520 में जो कवर्ड है, उसके बावजूद जो आर्जी मुलाजमीन है उनको सच बताए। और दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, इसकी दलील इन तमाम आर्जी मुलाजमीन के लीडरों को किसी को देने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े बुखला साहिबान जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जाइए उनके पास, उनको पूछिए क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारी कहीं मदद करती है, और क्या मदद करती है हमको बताइए। और कितनी ऐसी जजमेंटें हैं जिनको कोर्ट किया जा सकता है, और गुजारिश की जा सकती है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट से कि आप भी कम से कम हुकूमत को कहें कि भाई 20-20 साल से जो लोग कच्चे हैं और सिस्टम का हिस्सा हैं, जब वो सिस्टम से बेचारे बाहर जाते हैं उनका हाल बड़ा ख़राब होता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सड़कों पर प्रदर्शन आंदोलन हम 20 साल से देखते आ रहे हैं, कवर करते आ रहे हैं। इसमें ये जितने आंदोलन हो रहे हैं इनका नतीजा इंपॉर्टेंट है। अगर इनके नतीजे में इन तमाम आर्जी मुलाजमीन के लिए कोई एक अच्छा फैसला हुआ होता तो हम उसको दिन में कम से कम 4 बार सुनाते। हुकूमत ने बड़ी बार कोशिश की टेलीविजन को पक्का करने के लिए, ये रास्ता निकालेंगे, वो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, ये पैसा ही नहीं है, पैसा मरकज से लाना है, पैसा आएगा तो ये लोग पक्के होंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि टेलीविजन, कैजुअल, बाकी तमाम आर्जी मुलाजमीन को लेकर हुकूमत अब सच बोलने का काम करे।